फाराबाड़ी नेपाली बस्ती इलाके में हाथी के हमले में एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। Pampered, not just a hospital, but a mother. बताया जा रहा है कि रविवार रात को एक हाथी फाराबाड़ी नेपाली बस्ती इलाके में घुस आया। उस समय एक बुजुर्ग महिला अपने घर के बाहर घूम रही थी। अंधेरे में हाथी ने अचानक महिला पर हमला कर दिया। इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद महिला की चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद महिला को बरामद कर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि हाथी अक्सर भोजन की तलाश में जंगल से इलाके में प्रवेश करते हैं। वे इलाके में बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग रात में गश्त नहीं करते हैं। हाथी आता 11 बजे। हाँ, आते रहते हैं हाथी। तो हाथी आता रहता है। तो ये मकई खाने के लिए आता है। तो कोला घास नुकसान तो ये भांगचूर करता है और खाने के लिए आता है मेन तो। हाँ, एक्सीडेंट हुआ है। माँ है वो पेशाब करने के लिए निकला था, बूढ़ी भी हो गया था। हाथी सामने में था, वो निकला जैसे हाथी के सामने में था। अभी एक्सरे रिपोर्ट नहीं निकला है वो मेडिकल में। फॉरेस्ट तो एक ही गाड़ी है, बहुत बड़ा एरिया में घूमना पड़ता है। एक तरफ हाथी आता है, दूसरी तरफ गाड़ी होता है। फिर इधर आता है हाथी के लिए, तो फिर हाथी उधर निकल जाता है। एक्सीडेंट तो कभी कभी होते रहता है। डर तो लेके चलना पड़ता है। फालाबाड़ी नेपाली बस्ती কালকে 7টার সময় বাড়ি ছিল, পৌনে 7টার সময় বাড়ি ছিল। ভুট্টা খাইছে, ওই পারে আসছিল ভুট্টা খাইতে। এখন ভুট্টা সিজন, ভুট্টা খাইতে আছে। এখন তো বাড়ি ঘর তো ভাঙা হয় না এই বছরে। তো আতঙ্ক তো কি বলে, একটাই হাতি আছে, একটাই আছে। পছন্দ থাকে, কোনো তাড়াতাড়ি বাইরে, কোনো দেরি করে বাইরে হয়ে যায়। আমরা তো মাঝে মাঝে রাতে থাকি, তো আমরা যখন থাকি তখন কোনোদিন হাতি দেখি না। আচ্ছা, ওই ও বলে যে এখানে হাতি আসে মাঝে মাঝে ওই ফসল খেতে। হ্যাঁ, এটা আমরা শুনলাম। আমি তো কালকে রাতে ছিলাম না, আমি শুনলাম ওর কাছে যে রাত্রিবেলা নাকি ওই যে মিরাজের মাকে নাকি এখানে হাতি আছাড় মেরে দিয়েছে। বাড়িঘর ভাঙচুর, দেওয়াল টাওয়াল ভাঙচুর করে। বাড়িঘর তো ভাঙচুর করতে দেখিনি এখানে, শুনি আর কি। আমি তো দেখিনি। আমরা যখন থাকি রাত্রিবেলা আমরা হাতি দেখার জন্যই উৎসুক হয়ে থাকি, কিন্তু আমরা হাতি একদিনও দেখিনি। এখন ঘটনা হচ্ছে এখানে নাকি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকজন রাতে থাকে, ওরা নাকি পটকা ফুটায়। হয়তো আমি তো কমিয়ে দেখিনি কোনোদিন রাত্রিবেলা, আমি তো দেখিনি কোনোদিন। আমি তো রাত্রিবেলা যখন থাকি আমি তো রাস্তা দিয়ে এখানে হাঁটা চলাও করি, দেখিনি আমি কখন হাতির খবর পেলে ওরা পটকা ফুটায়, কিন্তু সেটা তো আমি দেখিনি কোনোদিন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের। সেইভাবে অ্যাক্টিভ মনে হয় না। যতটা অ্যাক্টিভ হওয়া উচিত সেই ততটা অ্যাক্টিভ না মনে হচ্ছে। স্যার ক্যাপ্টেন এগুলাই ভিডিও জেলে করছিস বে করি নাই তো যাটা এই যে করছো বাবা করছো তোরটাই নিব আমারটা এসে নিয়ে গেলাম আমারটাও যাবে কি যাবে